शीत दिन में गोटे खरारे बसिकी पखाल खाइबार मजा आम आज अनुभव करने जाऊँ। आज आम सब सांग साथी माँ भौणी सब मिसिकी गोटे आज भाविचु मिसिकी गोटे खरारे बसिकी खाइबू पखाल से आज सब आइटम्स करदे जी जार निजर निजर पखाल आने मिसिकी खाइबे आ। तो ये देखो टमाटो भाजी देती ताकू टे चकटी चकटी नहीं जाए से जहाँ पियाज पियाज सब मिसा हम लंका फंका मिसा हम ये खाली चकटिकी नहीं जाऊँगी। आठी आप देखिए आलू चोखा करदे ये बैगन पोड़ा हो जाइए ये एमती ने से चकटा हम ना खराब स्मेल हम। ये देखो चिप्स भी ये छाणी देती ये आलू आ कलरा चिप्स छाणी देती बर्तमान ये टिफिन पूरे मुझे ये आप देखिपे पखाल निया हो जगह तो किसी मिललानी जहाँ पाई गोटे पूरे नहीं गली और से खिया हम आपण मैंने देखिए। बर्तमान टिफिन सजे नौ सब देवी तो हो गला मिक्सचर पखाल नबू आ खाइबू पखाल आ सब चाखना साथ कौन कौन सब लगे खाइबू नहीं जाऊँ। वीडियो वीडियो होची आमर सब ब्यूटीफुल लेडीज माने पूरा रेडी कई समस्ते बढ़िया सुंदर सुंदर लगुंट ये तो पूरा हीरोइन ये आगोटे हीरोइन। चल ए नई पाखु जा बर्तमान आम लुईस अपा तांकर दुखी हो जाइए घरे रही रही किंतु एठी आसिक पूरा से भारी खुशी। देखु गोटे पिला छोट बेलर दिन सब मन पड़ जाऊँगी केमी गच उपर चढ़ी सब पिजुली चोरी होता एवं आ तुम चढ़ी पार चढ़ पकाच हाँ तुम आ छोट पिला है अच्छ देखु केमी से चढ़िया को चेष्टा कर गचरे चढ़ी आंब तोड़े आंब गचर आंब तोड़े चोरी करेंगे मुझे डाकुची मौसा को डाकुची आंब चोरी करुच रुह 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 चढ़ी गले बाबा पूरा सक्सेस आईटी आम सब अपेक्षा करूँ केतबेले आमर अपा आसिले आमर सब स्टार्ट हो देखिपे केते सुंदर है जगटी आम तो ये बुलुचु मजा करुचु आ कौन करूँ। सबू तो खाली नई समस्त खाली नई पाखक दौड़िले तुम पलि आसल ये हूँ आम हिरोइन मेन हिरोइन ये सब नई पाखक दौड़ी आस ये हूँ आमर आ गोटे हिरोइन देखी दिंतु ये जो मेन हिरोइन। अरे जे पकैले आसीबो तुम नाम रे एंती वीडियो बनो जो था हाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पखड़ा रंगवती कांदा किछि कुह खाली हसिले कौन हम खाली तो हसिल कहले ना से पछे परे वॉइस रिकॉर्ड करा जाय हां तुम एबे कुह एबे कहले से नाम आइडिया पाइबो हामी पखाल खाबो पखाल खाएगे ये दल जहा हो जंती पखाल खाएबा छड़ा हमें जो सांग गुडा को अछु केते एन्जॉय करबा जी अरे वाह डांस तमरो शीत दिन रे पखाल खिया नहीं बढ़िया पखाल भात खाए पखाल ना हिची किंतु भात खिया हो। अच्छा बर्तमान हम उपा अपा एते डेरी अपा हमर डेरी हे हमर से थोइछ सोस हमर बा डेरी रे आरंभ होला सुंदरिया वाह वाह ये होची हमर एवरग्रीन अपा एवरग्रीन ग्रीन कलर आने जल्दी देखा अपा को देखंतु टिके एवरग्रीन पूरा ग्रीन
ଏଟା ଛାଡ ଏ ସେଇଠି ଚାଲ ବାସି ଖୁଆଇଛେ ହଁ ସେଇଠି କୋଉଠି କରିଏ କୋଉଠି ସେଇଠି ଥିଲା ସେଇଠି ବସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରି ପରାପରି ଚାଲିଛି ଖିଆ ହବ ଏବେ ଏଇଠି ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି ହାଏ ଏବେ ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଥାଳି କଂସା ସବୁ ବାହାର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଲେମ୍ବୁ ପା ଆଣିଛି ବା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାଢ଼ିଲେଣି ଯେଝାର ଯିଏ ପଖାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କମଳା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା କଞ୍ଚା କମଳା ଚକଟା ହବ ସେ ଆମର ପାଗ ଫାଗ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି କୋଉ ପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ଫାଗ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ ଶାଗ ବାଇଗଣ ଚୋଖା କ'ଣ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଚୋଖା ଭିଡିଓ ବନାଉଛି ଖାଇ ଚାଲ এই চিপস নিও এটি ଅଛି এটি মিক্সচর ଅଛି এই আলুরে পকাইব কি মিক্সচর সফিসিয়েন্ট আনছি ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହଁ ଦହି ବାଇଗଣ ଆସିଲା ଆମର ଏଇ ତ କରୁଛି ବଡି ଆମକୁ ଦିଅ ଆମର ବଡି ଏଇ ଲୁଇ ସପା ଏଇଠୁ ଖାଇବ ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ये कौन पकुड़ी आओ दियो दियो एडी दियो सब बाहर गोटे गोटे खाया स्टार्ट कर लेनी केते खाइबो ए सब पड़छि मिक्सचर पकई देली टिके नड़िया पड़छि एडी आसीगला पापड़ पापड़टी हां निया पापड़ ये पेटटा फाटी जिवो रे आ मुंडी अछि मिन्नू बापा को देखो देखो मिन्नू बापा खाया स्टार्ट हो गला नहीं रखिता ऊपर काम देबो पाऊ संभाली पारलेनी दीरा पाऊ संभाली पाइले गरम भात आंटिलो खाइ समस्ते पखाळ खाइले ता पानी देखिल पखाळर पावर आनी दिले गरम भात खाइबे आउ संभाली पाइले समस्ते पखाळ खाइले केते आइटम से होला बाइगन पुडा आलू चटनी लुई सब सब मिसई सैले तमे नबो नबो ना मु जेबी मु भी जेबी लुई सब एटा खाओ रे चोखा ये टिके नियो चोखा टिके नियो खाओ गाई जा जा जा
ଏବେ ନାହିଁ ପରେ ଆସିବ ସେ ବାସ୍ନାଟା ହଉଛି ନା ଯା ସାଡେ ଯା ଆସିଲି ଖାଇବୁ ଯା 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 ଏଇ ନାଇଁ ଏଠି ଦିଅନି ଏବେ ଯିବନି ସିଏ ନାଇଁ ବା ଅଛି ଆଳୁ କାକୁଡି ସବୁ ମିଶିଛି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କାହାକୁ ବାଇଗଣ ଭୁଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଗା ଖାଇ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦିଅ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି ହେଇଯିବ ଅପା ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆମକୁ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଖାଲି ପଖାଳ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଏତେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପେଟ କେମିତି ଭଲ କି ପୁରେଇକି ଖାଇବ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି ତଥାପି ଖାଇବି ମାମା ଏତେ ଭର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି କେତେ ଆଇଟମ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଭର୍ତ୍ତା ନା ଆମର ସବୁ ଅଛି ଅପା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ରାନ୍ଧିବା ଏଇଠି ପଖାଳିବା ପଖାଳ ନାହିଁ ଭୋଜି କରିବା ପଖାଳ ନାହିଁ ନା ଭୋଜି କରିବା ଏଇଠି ଭୋଜି କରିବା ହଁ ପ୍ରିୟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଘରକୁ ତ ପରେ ଯିବା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଛାତଟେ ଅଛି ଲୁଇ ସପା ଟିକେ ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ଟିକେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ଛଡ଼ା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୁଆଣି ଗଛ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଜୁଆଣି ଗଛ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛାତଟା ଅଛି ଏଇଠି ତଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଦୁଇଶହ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ପୋଜ୍ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇ ସାରିଲେଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଆସିକି ଏଇଠି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପୁରା ଏମିତି ଖାଇକି ଏବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାର ପାଳି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆସିକି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଟିକେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ହିରୋଇନ ହଁ ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଲୁଇ ସଫା ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏମିତି ଟିକେ କରିଦିଅ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରବେଶ ହଁ ଆରେ ବା ଲୁଇ ସଫା ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓପେନ୍ କିଚେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଭରଅଲ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଛୁ ଧନ କହିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ଦେଖାଉଛି ମୋତେ ଏ ଭଗବାନ ସେ ପାଣି ପକେଇ ସେ ବ୍ରସ୍ରେ ଧୋଇ ଏଠି ଝାଡୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଇଏ କ'ଣ ବାବା ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସଫା ଏମିତି ପାଣି ପକେଇକି ତମକୁ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କ'ଣ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବୁନି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ବୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯାହା ତ କରିଛ କରିଛ ଆଉ କିଛି କରନି ମାମା କାମ ଆଉ ବଢ଼ାଅନି ତମେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ଲିଜ୍ 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 କ'ଣ ବା
କ'ଣ ହଉଛି ଧନ? ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଗୁଡ୍ ବୟ ପ୍ଲିଜ ବାବା তুমি ଗୁଡ୍ ବୟ ନା ସଫା କଲେନି ଥାଉ ସେତିକି ପ୍ଲିଜ ବାବା ପ୍ଲିଜ ବାବା ପ୍ଲିଜ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିକି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ସଫା ହଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ୱେଲକମ୍। ତ ମୁଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।